8, 12. Sige, bibigay ko sa 9, inyo, guys. 10. Ana, Melay, 222 times 3 plus 569. Taas. Ana. 1,235. Score! What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, for today's video, guys, math challenge. Yes! Okay, guys, so chinecheck ko, guys, yung ating video, guys. Parang iba kayo, para kayong mga cartoons. Okay? Yes. Pero baka nasa camera lang. Okay, syempre kasama ulit natin si Melay. Yes! Okay, guys, sa mga gustong Milan. mag-subscribe sa amin YouTube channel, huwag nyo nang patagalin. Yes. Siyempre kasama natin si Hana at si Mama. Hi, guys. Okay, guys, sasabihin ko yung mechanics. Kung sino yung una maka 5 points, mapupunta sa kanya yung 200 pesos. Nandyan na sa lamesa natin. At siyempre, bawat sagot, guys, kakain ng burger. Yes. Burger tayo. Yes, burger yan, guys. Ano to, guys? Okay, so yes, marami yan, guys. Kaya bahala kayo kung gaano kalaki yung kakainin nyo. So, syempre, bibilangan ko kayo ng 5 naman. seconds. Okay? Ganun lang siya. Kailangan, guys, patapusin mo na yung sasabihin ko bago tumaas ng kamay. Okay. Game? 55 times 9. Huh? Ay! 5 times na, ano yan? Huy! 55 times 9 plus Look! 66. Ba't ganun? Ana. Dapat niyang bilang yan 10 seconds. 55 times 9 plus 66. 10 seconds, Ana. 571. 1, 55 times 9. 2, 3, 4, 570. 71. 5, 70. 6, Plus ano? 66. 7, 571. Ano po? Ano plus ano? 66, 8, 9, 10. Okay, ang sagot ni Hana is, Tama. sagot mo Hana is Tama. 571. Wrong. Mama, Melay, taas ang kamay sa dibdib. Ay, ang daya. 55 Mamayan mo, ma. times 9 plus 66. Melay. 565. 1, Tama na. 2, 3, Tama. Mali. Tama. 4, sabihin na kung sure Sure na. 5, Ano yun? sure. Okay, so 55 times 9 plus 66 ang sagot mo. 555 Uy, is 565? 565 is wrong. Okay. Mama, 561. 561 is correct. 11 pa lang. Bakit 5 yung sinagot ko? Wala. Mali. Mama is 1 point. Mama, kain ka ng burger. Wala yun. Ano daw siya eh. Sayang. Huwag yung galawin yung lamesa, guys. Okay? Ayun sagot ko eh. Mama, kumain ka na. 5 seconds. 11 na eh. 1, Sure ka pa dyan ah? 2, Sure pa more. Yung 5 pala na. 3, Wala sagot na pala mali na eh. Sayang. 4, 56 ba o 60? 5. 5 plus 1. Okay? So, Mama, 1 point. Guys, kasi 10 seconds, sabihin nyo agad to sure para hindi ko na tatapusin yung bilang. Pwede na na bang ano? Okay na yan. Challenge nga yun eh. Challenge. 88. Nakakalimutan ko kasi. 88 times 5 plus 699. Mauna kayo, uy. Taas kamay, guys, ha? Taas kamay. 88. 88 times 5 plus 669. Taas kamay. Plus 699. Mama!
Ulitin ko mama, 88 699? times 5 plus 699. Mama, 5, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, Kasi muna. 1,100. 5, Ay, 10 seconds ba? 6, 1,130. 7, Sure 8. na, sure na. Wrong. Ay, mali. Iwalay-iwalay nga kayo. Sa masyadong yung dikit. Iwalay-iwalay. Iwalay-iwalay. Dikit sila sa Bakit? Ano? Iwalay-iwalay. Iwalay-iwalay kayo. Iwalay kayo. Melay, iwalay. Game. Ayun dalawa kami sa dibdib. Melay. Wait lang, nagsusolve pa nga ako eh. Game. Ano ba yung ginagawa niyo, boy? Ayun kami sa dibdib. 88 times 5 plus 699. Hana. 1,109. 1, Go! 2. Sure nga, sure. Sure is wrong. Tama ako, babe. Melay. Oh, 1,109. Melay, 10 seconds. Meron pa palang dulo. Melay, 10 seconds. 1, 2, Hindi ko na-add yung 1,077? 4, 5, 1,277. 6, Tila yung mo. Wait lang. 7, 1,000. Ang ano natin sa... 9, 10. Madali lang. 39. Okay? Ang tamang sagot, 1,139. Hindi ko na-add yung Nalilito kasi 9. ako. Sayang. Again. That's okay guys, it's okay. Kaya nyo yan. Meron pa naman tayong, meron pa kayong pagkakataon. Kahit papel bakit wala? Game. 222 times 3 Huh? plus 569. 222? 222 times 3 plus 569. Taas kamay, mama! 10 seconds, Yes, ano, mama. plus? 569. Mama, 10 seconds. 1, 2, 569? 3, Ba yun? Nalito tuloy ako. 222 times 3 plus 569. 4, 5, 6, 7, 8, 12. Sige, bibigay ko sa 9, inyo, guys. 10. Ana, Melay, 222 times 3 plus 569. Taas. Ana, 1,235? is correct! Okay. Nalilito ko One. sa ano ko. Nakakalito nga eh. During ni Ana. Wala kasi tayong peno. 3, Nakakalimutan ko yung mga ano. 4, 5. Hana, 1 point. Mama, 1 point. Melay, 0. Game. Kailan ko ng papel. 93 times 5. 93 times 5 plus 33 plus 30. Mama! 93 times 5 plus 33. Ano? 93 times 5 plus 33. 10 seconds, Mama. 1, 2, Pas ano pa? 33, 3, Plus. 4, 498. 498. 498, Mama is Yes! correct! Ang galing ko, guys. 1, Hindi kasi ako maano yan. Dami kasi. 2, Dapat may papel ako yun. 3, Tumakas ka na muna ng kamay, tsaka magugot. 4, Ayoko. Matagal lang. 5. Mama, meron ka ng 2 points. Sarap guys. Masarap, burger, masarap. Napapressure ako pag nagbibilang. Jane. 741 times No. 4. Okay, ulitin ko guys ha. 741 times 4 plus 1,000. 741 times 4. Yes.
plus 1 tap. Mama! 10 seconds, Mama. 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4. Huwag mo kasi ako ano. 4. 741 na magbilang. times 5, 4. Ba yan? Ano ako? 6, Hindi ako makapag-challenge siya, guys. 400. 7, 700. Ha? 8, 39. Ano ba gagawin? 741? 9, 3961. Ano, 64. 10. Wow. 3964. 3964 is correct, Mama. Ay, correct. Hello? Mama, 1, Gutom na siya, 2, guys. Hindi ako gutom. Busog naman. 3, Busog naman. 4, Salamat. 5. Busog ka, pero yung 200, oh, sayang naman yung 200. Nakakalimutan ko yung ano talaga. Mama, meron ka ng 3 points. Hana, 1. Melay, 0. Paano ubos ah? 888 888 times Times 6 6. plus 888 times. 981. Ano ba yun? Ang taas naman. 888 times 6. Yes, plus 981. Taas kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ang taas. 7, Nalilito ako. 8, Ang taas eh. 9, Ang taas ka na, uy. Dali. Nalilito na ako din. 10. Ako na Okay, so next question tayo. Next question. Apa, ang taas naman. Mahirap, madali na Game. ito. Wala kasing papel eh. 55 times 9. Mama. Uy, ako talaga. Times 9. Ang daya 10 seconds. Hala, yun lang. Walang plus. 1, Daya, guys. 2. Ngayon sasabihin lang. 3, 4, 495. 495 nga ba is correct? Yes. Daya ako na tumaas eh. 1, Mama. Labasan natin yung 2, 3, 4, 5. Mama, isa na lang ikaw na ang panalo ng 200 pesos plus burger. Okay, ikaw Mama nanalo, mapapasayo lahat yan. Madami na Burger mo. plus 200 pesos. Mapapasayo lahat yan, Mama. Huwag kang mamimigay. Ay, nako. Okay, Mama, isa na lang. Hana, habol. Melay, habol. 2 digits. Yes, 2 GD lang. Okay. 71 times... Kamay sa dibdib. 71 times 11. Ano? Hana. 1, Wait lang. 2, 3, 271. 4, 271. 5, Hindi, 241. 6, Alam ko na, alam Hindi, ko na. 241. 241. 8, 241. 9, Mataas nga ni. 341. 10. Wrong. 71 times 11. Oh. Wrong. Melay, Mama, kamay sa dibdib. 71 times 11. Ay, Melay, bilis na. Taas na. Gawin na lang kita ng times. Okay lang ako. 71 times 11. Sa taas kamay. Sige, ikaw na. Okay lang. Sige, ikaw na. Huwag ganun. Pagbilang ko ng 10 seconds, pag walang 11. 1, 2, Mama. Tagal naman eh. Mama. 781. Ayaw. 781. Pinagbibigyan ko na nga eh. 781? 781. Yes. mo? Dito kasi yun. 781 is correct. Dito yung 7. Okay? So, Ano ba yan? Mama, 5 seconds, kumain ka na. 5 seconds. 1, Tapusin mo na. 2, Ano to? 3, Tutong. 4, 5! Okay, Mama, congratulations. Kunin mo na, Mama, ang 200 pesos. Kunin mo na, Mama, ang 200 pesos. Napakagaling mo. Yes.
Sorry guys, tinalo na naman kayo ni Mama. Mama, congratulations. Ikaw na naman ang nagwagi ngayong gabi. Pero syempre, bago natin tapusin to, shoutout muna kay Mr. Hawa! Shout out, Mr. Hawaii! Okay, shoutout sa inyong mga bossing, at sa mga solid natin subscriber at viewers. Yes. Shoutout sa inyo guys. Huwag niyo kalimutan guys mag-like, share, comment, and subscribe. Okay guys, syempre shoutout kay Ninay at kay Mark Jones. Shout out Ninay and Mike Jones. At syempre kay Sir Mark Anthony. Shout out Sir Mike Anthony. At kay Jesus Toribio. Shout out, Okay guys. Yun guys, please comment below sa mga gusto magpa-shoutout. At ilagay nyo na rin guys yung taga saan kayo para masabi namin sa shoutout. Shout out kay Ninay. Okay guys, at syempre guys, huwag nyo rin skip yung aming ads para be happy. Yes. Okay guys, hanggang dito na lang aming video guys. Thank you so much for nood. See you next vlog! Bye-bye! Subscribe!